Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur berjumpa lagi hari Sabtu ini di pembelajaran Kitab Lurus Lughah jilid 1, pembelajaran bahasa Arab dasar. Mari kita sudah masuk pelajaran ketiga. Ad-darsu as-salisu, tentang kalimat yang berawalan alif lam. Kita bahas mana alif lam. Umu Yusuf kita mau rujuk dulu ya. Mungkin Umu Yusuf kita baca di layar Nah, Ustaz. penjelasan sebentar. Hapus hafal. Ini dia. Harfu Al harfu ta'rif. Al adalah huruf ta'rif. maksudnya apa sih? Huruf ta'rif. Apa Ustaz? Huruf ma'rifah. Oh, na'am. Huruf ma'rifah yang Ini sudah tertentu. sudah tertentu, sudah dikenal kata bendanya ketika masuk alif lam. Na'am. Sudah dikenal ya. Iya Ustaz. Contohnya Baitun menjadi al-baitu. Rumah jadi rumah itu. Baitun sebuah rumah. Baitun sebuah rumah, al-baitu rumah itu gitu Ustaz. Sudah dikenal. Rumahnya sudah kita kenal. Ya. Nah, Ustaz. Masjidun Masjidun sebuah masjid, al-masjidu. Masjid sudah kita kenal masjidnya. Nah, masjid itu. Masjid itu. Kemudian ketentuannya di bawah. Yuhzafu Tanwinu inda dukhuli al. tanwin dihapus Tanwin dihapus ketika ketika datangnya huruf al. Nah, ketika masuknya Ketika al. masuknya ya alif lam. Jadi nggak boleh tanwin lagi ya. Nah, Ustaz. Ulangi Om. Yuhdhafu tanwinu inda dukhuli al. Tanwin dihapus. Tanwin dihapus ketika masuknya al. Contohnya al-qalamu maksurun. Pulpen itu rusak. Nah, itu yang betul. Yang salah di bawah tuh. Yang salah al-qalamun. Nah, kenapa salah dia Om? Karena sudah ada al, tapi masih ditanwin. Nah, boleh lagi ya. Iya. Itu ketentuannya nggak boleh tanwin. Kemudian al-qalamu maksurun. Sudah kalimat sempurna ini ya. Iya Ustaz. Al-qalam sebagai awal kalimat. Mubtada. Sebagai mubtadanya. Awal kalimat mubtada. Maksurun sebagai khobar, pelengkap. Pelengkap kalimatnya. Nah. Bukan Umu Yusuf. Afwan jazakallah khair Ustaz. Fi barakallah. Sama. Ini waktu Fika hadirah Fika. Waktu Fika ada. Nah, Ustaz. Bagus jaringan? Ya Ustaz, alhamdulillah. Fadli. An-nakiratu. An-nakiratu Wal ma'rifatu. Baca judulnya. Wal ma'rifatu. Nah, ini pembahasan kita. Nakirah dan ma'rifah. Kata benda yang belum dikenal itu nakirah ya. Nah, kalau al-ma'rifah kata benda yang sudah diketahui, sudah dikenal, sudah ma'ruf. An-nakiratu syai'un ghairu mu'ayyin, sesuatu yang tidak bertanwin. Tidak tertentu gitu. Tidak tertentu. Sesuatu yang belum terkenal, belum dikenal.
belum spesifik. Nahwu, contoh, Aku sebentar Ustaz. contoh nih. Suaranya masih kedengaran Ustaz? Masih bagus, jaringan bagus. Ulangi. An-nakiratu. An-nakiratu syai'un ghairu muayyin. Nakira Muayyanin. muayyanin. Nakira Nakira ada. sesuatu yang belum diketahui ya Ustaz. Belum tertentu. Belum tertentu. Belum terkenal. Belum diketahui, belum jelas. Belum jelas ya. Ustaz. Masih umum. Masih umum. Nahwu, Nahwu contohnya. contohnya baitun sebuah rumah, qalamun sebuah pena, rajulun seorang laki-laki dewasa, bintun seorang anak perempuan. Nah, masih umum kan? Belum jelas rumahnya rumah siapa kan? Nah, Ustaz. Masih umum. Qalamun juga masih umum. Masih global. Kemudian al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu syai'un muayyinun. Muayyanun. Muayyanun. Ma'rifah adalah sesuatu yang sudah diketahui. Sudah tertentu. Sudah diketahui, sudah dikenal sama. Sudah khusus ya. Nah, Ustaz. Nahwu, contohnya al-baitu, rumah itu, al-qalamu, pulpen itu, ar-rajulu, pemuda itu, al-bintu, anak al-bintu. perempuan. Ini sudah dikenal oleh kita. Rumahnya sudah dikenal oleh kita. Al-baitu, rumah itu, rumah si fulan. Ya kan? Nah, Ustaz. Sudah kita maksudkan rumahnya. Al-qalamu juga pena itu. Pena yang sudah kita maksudkan. Sudah kita ketahui, kenal. Taufika, barakallahu fikum. Barakallah Ustaz. Ustaz Afwan, Ana izin menyimak lagi nyuci Ustaz. Fadhalilah, Bang. Barakallahu fik. Taufika, Barakallah. Kuliah libur. Nah, Ustaz. Syukron. Ya, Afwan Ustaz. Siti Rodia udah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, telat Ustaz, terlambat. Kita sedang kaji ulang Murojaah ya. Ya. Semalam pun tak dapat hadiri Ustaz. Ada. Tak apalah, boleh simak rekamannya, recordingnya. Ya, insyaallah. Ummu Tariq, kita baca kosakatanya. Ummu Tariq hadirah. Hadir Ustaz. Hadirin, kosakata ada 3. Al. Oh, bahasa Inggrisnya the. Maksurun. Al huruf apa ini? Al huruf apa namanya? Huruf ta'rif tadi. Huruf ta'rif. Ta'rif maksudnya sudah ma'rifah ya. Sudah ma'rifah, nah Ustaz. Al ta'rif ini. Al harfu ta'rifin. Al adalah huruf ta'rif. Maksudnya menjadikan kata bendanya sudah ma'rifah. Menjadikan kata bendanya sudah ma'rifah, sudah tertentu. Sudah tertentu, sudah kita kenal. Ya kan? Dalam bahasa Inggris the. Kemudian maksurun patah. Maftuhun terbuka. Jalisun duduk. Waqifun berdiri. Jadidun baru. Qadimun lama. Ma'un air.
baridun, baridun dingin, qoribun dekat, ba'idun, ba'idun jauh, harun panas, shogirun kecil, kabirun besar, wasikhun, wasihun kotor, jamilun, jamilun indah atau bagus, khubzun, khubzun roti, ainun mata, Nah, selesai itu. Baris pertama. Tanpa diartikan, Om. Dari atas lagi. Al. al maksurun, Hmm. maftuhun, jalisun, waqifun, jadidun, qadimun, ma'un, baridun, qoribun, ba'idun, harrun, shogirun, kabirun, Hmm. Baca Inggris. jamilun, Nah. Khubzun. khubzun, ainun. Syukran. Mutarik. Apa Ustaz? Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Ummu Muhammad. Abdullah. Artikan Ummu Muhammad. Ustaz, Thaqilun artinya. Thaqilun berat, Qamarun bulan, Khafifun. Khafifun ringan, Nazifun. Nazifun bersih, suci, Bersih. Faqirun. Fakirun miskin, Hulwun manis, Hulwun manis. Hulwun. Maridun. Maridun sakit, Daf. Daftarun buku nota, buku latihan, Latihan buku tulis. Dukkanun. buku tulis, Dukanun kedai, Goniun kaya, Abun bapak, Warokun kertas, Tufah. Tufahun apple, Lazizun sedap, lazat, Tobibun doktor, Towilun tinggi, Qosirun rendah, Akhun abang, Rasulun rasul. Tanpa diartikan, dari atas. Saqilun. Thaqilun, Qamarun, Hafifun, Nazifun, Faqirun, Hulun, Maridun, Daftarun, Dukkanun, Goniun, Abun, Warokun, Tufahun. Fahun, Lazizun, Tobibun, Towilun, Qosirun, Akhun, Rasulun. Syukran. Muhammad. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz. Wafik barakallah. Berikutnya ada Ummu Zain mungkin. Ummu Zain. Naam Ustaz. Kita ulang lagi kosakatanya. Jannatun. Jannatun surga. Coba. Rodaun makan siang. Famun mulut. Hawaun udara. Nah. Yadun tangan. Saubun. Saubun pakaian baju. Pakaian. Zahabun emas. Samakun ikan. Zahrotun bunga. Samakun ikan. Syamsun matahari. Sodarun Dada. dada. Alam nashrah laka. Tentang sodarok.
Dhaifun, Dhaifun, eh, tamu. Tamu. dhaifun tamu. Dhaifun tamu. Dhahrun punggung. Punggung. Hmm. Dhahrun punggung. Lahmun daging. Daging. Tanpa diartikan ya. Ulang. Nah, Jan. Ustaz. Jannatun, rodaun, famun, hawaun, yadun, saubun, Zahabun. zahrotun, zahabun, zahrotun, samakun, syamsun, Hmm. soderun, zoifun, zohrun, Nah, lahmun. syukran Muzain. Afwan Barakallahu Ustaz. fikum. Wafik barokallah. Berikutnya ada Umu Eka. Umu Eka Mulyaningsih. Umu Eka ada? Atau Ibu Leli? Ibu Leli Bandung? Belitung? Ibu Leli ada? Atau Ibu Suci? Ibu Suci Amir? Nah, Ustaz. Fadlium? Langsung. Waj. Wajhun, Wajah. Muka. wajah. Ya. Hmm. Wajhun, wajah. Sadiqun, teman. Teman. Quranun. Quranun, Quran. Salat. Sholatun, sholat. Hmm. Ka'batun, Ka'bah. Ra'sun. Ro'sun, kepala. Tawa. Isba'un, Jari. jari. Sobun, nun, Sabun. sabun. Zufrun, Sabun. kuku. Buku. Zohrun. Fajrun. Fajrun, ke bawah ya, down, turun. Fajr. Waktu fajar. Fajar ya Pak, ya Allah. Ya Allah. Apa Ustaz? Fajrun, fajar. Zuhrun. Zuhrun, tengah hari. Ya, waktu zuhur. Oh, zuhur, ya, zuhur. Oh, tadi Zuhrun, zohnya apa? Zohrun apa? Zohrun. zuhrun, Kalau zuhur. zohrun tadi, kalau ini nih. Zohrun, fathah. Zuhur, oh, belakang, punggung, punggung. Kalau zuhrun, Zuhrun, waktu. oh, waktu. Oh, baik Ustaz. Afwan Ustaz. Sholat zuhur. Zuhrun, zuhur. Fajrun, Asrun. fajar. Asrun, asar. Waktu asar. Maghrib. Maghribun, waktu maghrib. Isya. Isya'un, waktu isya. Apa diartikan Om? Wujuhun. Wajhun, sadiqun, Qur'anun, sholatun, Ka'batun, Bagus. Ra'sun, Isba'un, Sabunun, Zuhrun, Zuhrun, Fajrun, Zuhrun. Zuhrun, Asrun, Maghribun, Isya'un. Syukran, Ibu Suci bagus. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, wa fiik barakallah. Kita ke bukunya aja mungkin ya. Umu Syifa ada, Umu Syifa. Hadirah. Oke, Ustaz. Kita berlatih ya. Di Maaf, Ustaz. halaman selanjutnya tuh di buku Durusulullah. Di halaman 15 ya. Halaman 15. Dibaca petunjuknya Umu Syifa. Tamarinu. Tamarinu.
Ikro Latihan, waktuku latihan. Iqra waktu Ikro waktu ma'adoi dobti awakhiri kalimati. baca dan Baca dan tulis. Baca dan baca dan tulis. tulis. Baca dan Dengan tulis menentukan menentukan bersama harokat bersama yang terakhir. harok bersama apa Ustaz? Menentukan harokat Menentukan yang terakhir. harokat yang terakhir. Ulangi Om. Tamarino. Tamarino. Ikro waktu ma'adobeti awarihi kalimati. Tulis Awakhiri dan awakhiri kalimati. baca dan Tulis dan baca dan tulis bersama harokat yang terakhir. nah kita disuruh membaca saja ya. Naam Ustaz. Lepas itu kita tulis. Fadhali Om. Harokat akhirnya dibaca. Apakah pakai penun atau enggak? Masjidan. Ulangi. Al-masjidu. Ulangi Om. Masjidan. Bukan masjidan. Oh. Tanwin. Masjidun loh ya, cara terakhir cuma ya Ustaz ya. Sama tanwin ya. Masjidun. Masjid itu. Masjidun Masjid sebuah itu. masjid. Sebuah masjid, afwan. Oh, sebuah masjid. Al-masjidu, masjid itu. Bagus. Al-ma'u, Air. al-ma'u air. Air itu. Ma'un air Alif lah. itu. Al-baitu. Kalau ma'un apa? Ma'un Air. sebuah air. Sebuah Air air. saja. Oh, air saja. Al-baitu rumah itu. Bagus. Babun sebuah pintu. Kolamun sebuah pena. Al-kolamu pena itu. Al-kalbu ayam sebuah ayam itu, ayam jantan itu. Anjing ya. Oh, anjing ya. Kalbun. Anjing itu. Nah, anjing itu. Kalbun seekor anjing. Komisun Sebuah kemeja sebuah kemeja. Bagus. Waladun Seorang anak laki-laki. Al-hajaru batu itu. Al-waladu anak laki-laki itu. Himarun seekor keledai. Al-himaru keledai itu. Al-hisanu kuda itu. Hisonun kuda seekor kuda. Bagus. Diulang Ummu Syifa tanpa diartikan. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, kolamun, al-kolamu, al-kalbu, kalbun, komisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisonu, hisonun. Kelas Ustaz. Ini Musyifa. Ini masih berupa kata ya. Naam Ustaz. Masih berupa kata tunggal. Sudah jadi kalimat belum? Belum Ustaz. Belum. Karena Masih cuma berupa satu kata kata. tunggal. Syukran Musyifa. Maafkan Ustaz. Berikutnya ada Ummu Saidah ada. Suhaidah. Suhaidah. Ya Ustaz. Ya ada. Ya. Boleh dibaca langsung. Terus. Boleh. Insyaallah. Masjidu. Bagus. Al-masjidu. Al-ma'u. Ma'un.
Al-baitu. Babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalabu. Al-kalbu. Kalabun. Kalbun. Kalbun. Komisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. Ini hanya sebuah perkataan ya, perkataan saja. Ya. Sudah tahu maksudnya belum? Maksudnya udah tahu? Sudah, insyaallah. Nah, ya. Semalam dapat hadir ya? Iya, hadir. Alhamdulillah. Fikron, Musahaidah. Ya, sudah selesai. Berikutnya ada Ummu Ahmad mungkin? Ummu Ahmad. Ya Ustaz. Langsung Ummu Ahmad. Ustaz. Dibaca Ustaz. Baca, petunjuknya dulu baca. Iqra waktu. Ikra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimah. Baca dan tulislah dengan menentukan akhir kata. Ini masih berupa kata kan? Ustaz. Belum jadi kalimat, masih kata. Akhirannya dibaca. Apakah dia tanwin atau tanpa tanwin? Nah, Ustaz. Masjidun. Al-masjidu. Al-ma'u. Ma'un. Al-baitu. Babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalbu. Kalbun. Qamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. Syukron. Ahmad, bagus. Berikutnya Ummu Ulwais langsung. Nah, Ustaz. Masjidun. Masjidun. Masjid. Sebuah masjid. Al-masjid. Masjid itu. Bagus. Al-ma'u. Air. Air itu. Al-ma'u air itu. Al-ma'u itu ma'un air. Al-bait rumah itu. Babun sebuah pintu. Qalamun pena sebuah pena. Al-qalamu pena itu. Al-kalbu seekor anjing. Kalbun afwan Ustaz. Al-kalbu anjing itu, kalbun seekor anjing. Qamisun sebuah kemeja. Waladun seorang anak laki-laki. Al-hajaru batu itu. Al-waladu anak laki-laki itu. Himarun seekor keledai. Al-himaru keledai itu. Al-hisanu seekor kuda itu. Hison seekor kuda. Hisanun apa? Hisanun? Hisonun seekor kuda. Dia nakira apa ma'rifah? Masih nakira Ustaz, masih umum. Nakira. Apa artinya nakira? Nakira suatu benda yang belum terkenal atau masih umum. Masih umum. Kalau al-hisanu artinya? Al-hisanu kuda itu. Ma'rifah atau nakira? Ma'rifah Ustaz. Arti ma'rifah apa? Sesuatu yang sudah terkenal atau khusus. Khusus, sudah spesifik ya. Nah, Ustaz. Syukran. Always. Afwan Ustaz. Wafiq barakallah. Ummu Siddiqi mungkin? Ummu Siddiqi. Kita baca Om. Kalimat ya. Latihan kedua Om. Nah, Ustaz. Iqra waktu bacalah dan tulislah. Nah ini Om sudah jadi kalimat ya.
Naam Ustaz. Terdiri dari dua kata. Kata pertama disebut Mubtada, kata kedua pelengkap kalimat namanya khobar. khabar. Artikan rumus sedikit. Wahid. Al-maktubu maksurun. Meja itu Meja itu rusak. rusak. Ulangi Om. Al-maktubu maksurun. Meja itu rusak. Al-makta. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Dua ke kiri. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Alasan. Al-qamisun wasihun. Ada alif lam. Tidak boleh tanwin. Al-qamisu wasihun. Meja itu. Meja itu kotor. Bagus. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Khamsa 5. Wa al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Terbuka. Benar. Atau bukan. Terbuka. Masjid itu terbuka. Atau buka boleh. Masjid itu buka. Al-hajaru. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Sabah. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Tanpa diartikan Om. 1 sampai 10. Wahid. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasihun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu sebagai mubtada. Dan dia ma'rifah apa nakirah? Isim ma'rifah. Nah, mubtada mesti ma'rifah ya. Nah, Ustaz. Di awal kalimat mesti ma'rifah. Maksurun sebagai khabar. Dia ma'rifah apa nakirah? Nakirah. Mubtada ma'rifah, khabar nakirah. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Syukran Ummu Sidqi. Barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Asaka langsung mungkin 1 sampai 10. Nah, Ustaz, diartikan baca saja. Artinya udah tahu belum? Insyaallah. Harus sudah tahu, langsung aja. Wahid. Dibaca saja, Ustaz. Dibaca aja. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasifun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Waqifun. Al-qamaru
ba'idun, al-mindilu nadhifun. Nah, artinya itu semua ya. Insya Allah, Nomor, Ustaz. nomor 2, al-mudarrisu jadidun, artinya Guru itu baru. al-mudarris sebagai Mubtada. jadidun. Khobar. Kalau guru itu lama. Qadimun. Al-mudarrisu Iya. qadimun. Nah, al-mudarrisu qadim. Syukran. Afwan, Muasaka. Ustaz. Afwan, Ustaz. Berikutnya ada Umu Kartika Dewi. Fadli Om. Ibu Kartika. Nah, Ustaz. 1 sampai 10 artinya udah tahu semua belum? Insya Allah, Ustaz. Kalau tahu langsung. Wahid. Al-maktabu maksurun. Senan. Al-mudarrisu jadidun. Bagus. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Baridun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Nomor 3 Om. Al-qamisu wasikhun artinya Wasifun kotor ya Ustaz ya? iya. Kemeja itu Kemeja itu kotor. al-qamis sebagai Al-qamis sebagai mubtada. wasikhun Khobar. kabar. Kemeja itu bersih. Gimana? Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bagus. Al-qamisu jamilun. Nah, bisa Om ya? Insya Allah Ustaz. Syukran Umu Kartika barakallahu fikum. Barakallah. Berikutnya ada lagi Umu Leli. Ibu Leli Belitung. Ya, Mungkin Ustaz. sudah tahu artinya belum? Ada yang tahu, ada yang enggak nih, Ustaz. Nah, ulang artinya. Artinya ulang ya. Nomor 1. Wahid. Al-maktabu maksurun. Meja itu Meja itu patah. Maksurun patah. itu Rusak. patah. Iya. Itu patah. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu. Guru Itu berdiri. Baru. Jadi baru. Al-qamisu wasihun. Kemeja itu bersih. Kotor. Wasifun. Nazifun bersih. Kemeja itu kotor. Al-labanu baridun. Itu dingin. Bagus. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu maftuhun. Terbuka. Buka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Bagus. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Namanya. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk
dan guru itu Berdiri. 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 Nah, Al-qamaru. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu ba'id. Jauh. Jauh. Al-mindilu nazifun. Mindil. Sapu tangan. Tangan itu nazifun. Bersih. Bersih. Nah, bersih. Tanpa diartikan, ulang. 1 sampai 10. Al-maktabu maksurun. Iya. Al-mudarrisu jadidun. Bagus. Al-komisu wasi'un. Wasihun. Wasihun. Ya Allah, keluar. Nggak ngerti nih anunya, Ustadz. Wasihun pendek. Kak, Wasih. misalnya hilang, saya bingung ini. Gambarnya hilang. Left dulu, left. Nggak tadi kepencet apa gitu, terus nah ini. Nah, tambah lagi nggak ngerti. Di bawah tuh ada opsinya. Cuman nggak ngerti lagi ini Ustadz ketemunya. Bukunya ada buku. Buku ada. Buku ada buku. Ada. Oh iya. Nah. Tadi sampai nomor berapa tadi? 15. Al-komisu al-komis wasihun al-labanu baridun al-jidu maftuhun al-hajaru kabirun al-labanu baridun wal ma'u harun al-imamu jalis al-imam al-mudaris al-imamu jalisu jalisun jalisu wal mudarisu waqifu Tanwin. Al-qamaru ba'idun al-mindilun nazifun. Al-mindilu tanpa tanwin. Al-mindilu nazifun. Bagus. Nomor 4. Al-labanu baridun. Susu itu dingin dan air itu al-laban sebagai apa? Sebagai mubtada. Baridun. Baridun sebagai khobar. Boleh ya? Iya. Syukran Ibu Leli. Sudah bisa tampil. Akhirnya masih nggak ada. Masih nyari-nyari dari tadi ini suka kepencet lainnya ininya. Syukran. Coba diusahakan ya. Yeah. Ibu, syukran Ibu. Jadi Ibu Winda ada 1 sampai 10. Ibu Winda ada? Saudari Winda atau Ummu Ratu ada? Ummu Ratu? Hadir, Ustazah. Hadir, Ustazah. 1 sampai 10. Tahu artinya belum semuanya? Insya Allah, tapi kalau itu suka lupa. Udah ingat sih, Ustazah. Fadhali Oke. Wahid. Wal maktubu maksurun. Al maktubu maksurun. Hanya fathah. Al maktabu. Al maktabu, oh ya. Al maktabu maksurun. Al mudarrisu jadidun. Al komisu wasihun. Albanu bari
Al-labanu baridun. Dari Zoom. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idu al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadifun. Sapu tangan itu. Sapu tangan itu bersih. Al-mindil sebagai Mubtada. nazifun. Khobar. Nah, syukran. Muratu bagus. Afwan. Nah, kita lanjut aja mungkin. Ada Mutika, Sartika ada. Tika Sartika, Afni. Nah, Ustaz. Ini Afni dulu ya, Ustaz. Anak mau izin cuci. Maaf, ini latihan ketiga ya. Baca ya, Ustaz. Baca petunjuk arahannya loh. Latihan ketiga. Imla'il. Nomor satu, Ustaz. Nomor satu. Ya, nomor satu itu apa? Wahid. Al-maktabu maksurun. Isnan. Dua. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Al-mindil sebagai mubtada. nazifun. Khabar. Sapu tangan itu baru bagaimana? Al-mindilu jadidun. Nah, syukran. Maaf nih. Ini Tika, Ustaz. Ibu Tika, apa saudari Tika? Nah, Ustaz. Al-maktabu maksurun. Ya. Al-mudarrisu jadidun. Bagus. Al-qamisu wasihun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Bagus. Al-mudarrisu jalisun wal muhandisu waqifun. Kita kanan mana? Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Al-qamaru ba'idun artinya? Al-qamaru, bulan itu jauh. Nah, al-qamar sebagai? Mubtada. Ba'idun. Khabar. Bulan itu indah. Gimana? Al-qamaru jamilun. Bulan itu besar. Al-qamaru besar itu apa namanya? Kabirun. Syukran Mutika. Afwan Ustaz. Ummu Talha mungkin? Ustaz. Latihan 3 aja. Bawahnya Imla'il faraghi fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Isilah tempat kosong.
tempat kosong berikut. Isilah tempat kosong berikut dengan meletakkan kata Kata yang sesuai kata yang sesuai dengan dari kalimat kata dengan berikut ini. kata berikut ini. Kita baca jamilun, Jamilun, artinya bagus, cantik. bagus. Wasihun, Wasihun, kotor. maftuhun, Maftuhun, terbuka. harun, Harun, panas. sakilun, Sakilun, berat. Khafifun, khafifun. ringan. Mubtadanya sudah ada ya. 6. Mubtadanya sudah ada. Kita disuruh mengisi khobarnya yang sesuai. Wahid nomor 1. Al-hajaru saqilun. Betul. Batu itu. Batu itu berat. Senan kiri. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nah, rasa. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Nah, arbah. Al-waraku khafifun. Kertas itu ringan. Nah, khamsah. Al-mindilu wasifun. Sapu tangan itu kotor. Nah, sittah. Al-labanu harun. Susu itu panas. Sekarang tanpa diartikan. Langsung jawab, ulangi. Al-hajaru saqilun. Al-babu maftuhun. Al-qamaru jamilun. Al-waraku khafifun. Al-mindilu wasihun. Al-laban harun. Nah, syukran Ummu Talha, bagus. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Saudari Safirna. Safirna ada? Nah, Ustaz. Safirna. Langsung dijawab 1 sampai 6. Nah, Ustaz. Al-hajaru sakilun. Bagus. Al-babun maftuhun. Ulangi Al-babu maftuhun. Nah. Al-qamaru jamilun. Nah. Al-warakun wasihun. Al-waraku apa? Kertas itu ringan. Enggak ada ringan, Ustaz. Ada di belakang, di pojok. Nggak Kelihatan. Nggak kelihatan. Ini. Al-waraku khafifun. Bagus. Hamzah. Al-mindilun wasihun. Ulangi Al-mindilu wasihun. Al-mindilu. Al-mindilu wasihun. Al-labanu harun. Al-labanu sebagai mubtada. Harun Sebagai khobar. bagus. Utus Safirna, barakallahu fikum. Barakallahu. Ummu Siti Radiyah mungkin 1 sampai 6. Ya Ustaz. Al-hajaru saqilun. Bagus. Isnan al-babun maftuhun. Ulangi Al-babu maftuhun. Sah. Al-qamaru jamilun. Arba'ah. Al-waraku khafifun. Hamzah. Al-mindilu wasihun. Sittah. Al-labanu harun. Al-labanu sebagai
Al-labanu sebagai mubtada. Harun. Harun khobarnya. Boleh Ustaz dia ya. Ya boleh Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Kemudian ada Mudiana. Izin Mudiana Ustaz. atau izin ya. Izin. Ummu Azhari. Hadirah Ummu Azhari. Naam Ustaz. Langsung dijawab 1 sampai 6. Mubtadanya sudah ada ya. Mubtadanya sudah ada. Naam Ustaz. Wahid. Al-hajaru fakilun. Nan. Al-babu maftuhun. Hafa. Al-qamaru jamilun. Arbah. Al-waraqu khafif. Sebentar Ustaz. Al-waraqu khadifun. Hamsah. Al-mindilu wasihun. Sittah. Al-babu harun. Al-labanu. Al-labanu harun. Ini udah tahu semua belum? Azhari. Gimana Ustaz? Artinya udah tahu semua? Kadang ada yang lupa Ustaz. Al-hajaru. Al-hajaru, batu itu berat. Al-babu maftuh. Pintu itu. Al-babu pintu itu terbuka. Nah, kemudian al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Qamar itu indah. Bulan. Bulan itu indah. Al-waraqu khafifun. Al-waraqu. Nah ini Ustaz lupa Ustaz. Kertas. Iya, kertas itu hafizun. Ringan. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu. Sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun. Al-labanu susu ya Ustaz? Susu itu? Susu itu harun. Panas seperti ini. Panas. Harun panas. Nah. Harun panas. Ini ada kosakatanya ya. Kita baca ya. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-qamaru bulan itu. Qamar. Bulan itu. Jadidun. Al-jadidu pakaian ya Ustaz? Baju ya? Jadidun. Baru. Jadidun baru. Oh iya. Baru. Qadimun. Qadimun rusak ya Ustaz? Lama. Lawan baru. Oh, lawan baru. Wasikhun. Kotor. Wasihun kotor. Kemudian nazifun. Nazifun lawannya tuh. Lawan dari kotor. Bersih. Bersih. Harun. Harun. Lawan dari baridun. Baridun dingin. Harun. Panas. Panas. Baridun ini. Baridun dingin ya Ustaz? Dingin. Baridun. Saghirun. Saghirun. Kalau kabirun besar. Saghirun. Kecil. Kecil. Saghir. Kabirun. Kabirun besar. Besar. Maftuhun. Maftuhun terbuka ya? Terbuka. Maksurun. Maksur. Pulpen itu tuh. Kenapa pulpen? Pulpennya patah. Patah. Nah. Sakilun tuh batu. Sakilun batu. Batunya apa tuh? Berat. Sakilun apa?
Berat. 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 Khafifun. Lawan dari berat. Ringan. Jamilun indah. Muazhari masih ada. Waqifun berdiri, jalisin duduk. Syukron. Muazhari barakallahu fiik. Berikutnya Ummu Naila ada. Ustaz. Latihan keempat saja ya. Ya, Ustaz. Apa? Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Lengkapilah Isilah. isilah titik-titik di bawah berikut dengan meletakkan kalimat yang tepat. Nah, kata yang sesuai. Khobarnya sudah ada. Kita suruh meletakkan mubtadanya ya. Khobar ada khobarnya. Wahid. Oh, ini terserah kita ya Ustaz ya? Terserah. Yang penting sesuai. Cocok. Ya. Al-qamisu nadhifun. Meja itu. Kemeja itu bersih. Nah, senang. Al-maktabu maksurun. Meja itu patah. Alasa. Asyayu baridun. Teh itu dingin. Arba. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-mustashfa ba'idun. Rumah sakit itu jauh. Al-ustadzu waqifun. Ustadz itu sedang berdiri. Sabah. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu berdiri. Mana? Iya ya, ke belakang dulu. Iya, nggak apa-apa di kamar mandi belakang. Di kamar. Ustadz Afwan. Al-jam. Ustadz. Mana Ustadz? 8. Oh ya. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Bisa. Apalagi ya yang lama. Al-kitabu. Apa ya Ustaz? Bisa. Al-kitabu. Al-kitabu qadimun. Buku itu sudah lama. Al-khimaru jadidun. Kerudungnya. Iya, Ustaz. Kerudung itu baru. Syukron. Munailah. Afwan Ustaz. Ummu Sultan 1 sampai 10. Mubtadanya berikan yang sesuai. Al-mindilu nadifun. Bagus. Senan. Al-kursiyu maksurun. Alasa. Al-ma'u baridun. Arba. Al-baitu qaribun. Al-madrasatu ba'idun. Sekolah mu'anas ya, belum kita. Yang muzakkar dulu. Al-masjidu ba'idun. Al-mudarrisu waqifun. Sudah. Ar-rajulu jalisun. Al-hisanu kabirun. Hisan. As-saubu qadimun. Al-qalamu jadidun. Syukran. Nah, Ustaz. Afwan. Udah nggak sulit ya?
Insya Allah Ustaz. Nah, Hafsah. Hafsah mungkin? Naam Hafsah ada? Ustaz. 1 sampai 10. Al-mindilu nazifun. Al-qalamu maksurun. Bagus. Al-ma'u baridun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu ba'idun. Al-mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Al-hajaru kabirun. Al-qamisu qadimun. Bagus. Al-kitabu jadidun. Alhamdulillah. Alkitab sebagai Mubtada. jadidun. Khobar. Nah, syukran. Untuk Hafsah, barakallahu fiik. Ummu Azam 1 sampai 10. Ummu Azam hadirah. Hadirah Ustaz. Beliau Al-mindilu nadhifun. Nah, Al-maktabu maksurun. Al-labanu baridun. Al-qamaru qaribun. An-najmu ba'idun. bagus. Al-mudarrisu waqifun. Nah, Al-muhandisu jalisun. Al-hajaru kabirun. betul. Al-qalamu qadimun. Nah, Al-kitabu jadidun. bagus, Ummu Azam. Boleh ya? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Ada Ummu Ilmi. Ummu Ilmi ada, saudari Ilmi. Ilmi ada. Fadhlu. Al-mindilu nazifun. Bagus. Al-qalamu maksurun. Betul. Al-ma'u baridun. Nah, Al-baitu qaribun. betul. Al-masjidu ba'idun. Ya. Ya. Lagi. Waqifun berdiri. Al-mudarrisu waqifun. Al-baladu jalisun. Al-hajaru kabirun. Bagus. Al-kitabu qadimun. Nah, Al-qalamu jadidun. al-qalamu sebagai Mubtada. jadidun. Khobar. Bagus, Dr. Ilmi. Barakallahu fiik, Dr. Ilmi. Wafik barakallah Ustaz. Alhamdulillah. Yang belum lagi ada Ummu Ifah, satu saudari Ifah. Ummu Ifah ada. Atau Ibu Indira, Saudari Indira. Kita tunggu, atau Ibu Asmi, Saudari Asmi. Mungkin. Atau Ibu Ranti, Saudari Ranti. Ranti ada. Nah, Ummu Ifah. Ummu Ifah mungkin 6 Ustaz. 1 sampai 10. Dijawab. Ustaz. Al-qamisu nazif. Bagus. Al-kursiyu maksurun. Al-labanu baridun. Berikutnya.
Qoribun dekat. Dekat. Bisa pakai buku, Ustaz. Boleh? Apa? Al-kitabu qoribun. Apa masjid? Masjid itu Al-masjidu qoribun. kemudian Ba'idun jauh. Jauh. Rumah itu jauh. Al-baitu ba'idun. Bagus. Waqifun berdiri. Ar-rajulu waqifun. Bagus. Jalisun duduk. Al-waladu jalisun. Kabirun besar. Ad-dukkanu kabirun. Nah. Kemudian qadimun lama. Al-mimsahatu qadimun. Al-mimsahatu muannas dia. Muannas. Yang muzakkar dulu. Yang muzakkar misalnya kemeja itu. Al-qamisu qadimun. Bagus. 10 10. Baru. Misalnya apa baru? Pulpen itu. Pena itu. Pena itu baru. Al-qalamu jadidun. Nah, al-qalamu sebagai Mubtada. jadidun. Khobar. Syukran. Toifa barakallahu fiik. Ibu Erni mungkin. Tafadhal. 1 sampai 10. Al-mindilu nazifun. Al-maktabu maksurun. Bagus. Al-ma'u baridun. Al-baitu qoribun. Al-masjidu ba'idun. Nah. Al-mudarrisu waqifun. Al-rajulu jalisun. Al-hajaru kabirun. Al-qamisu qadimun. Al-kitabu jadidun. Kitab sebagai Mubtada. jadidun. Jadidun sebagai khobar. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Untuk Erni barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Saudari Ripka, Aprilia. Ripka ada? Ummu Tariq, mungkin Ummu Tariq. Ada Ummu Tariq? 6 Ustaz. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Bismillah. Al-mindilu nazifun. Bagus. Al-maktabu maksurun. Nah. Al-ma'u Arba. qoribun. Al-baitu qoribun. Nah. Ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Nah. Al-mudarisu waqifun. Nah. Ar-rajulu jalisun. Betul. Kabirun. Al-hajaru kabirun. Nah. Al-daftaru qadimun. Betul. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu sebagai Al-kitabu sebagai mubtada. jadidun. Jadidun khobar. Lancar mudah si Ummu Tariq ya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Wa fiik barakallahu. Ummu Ruli Azka. Ustaz. 1 sampai 10. Al-mindilu nazifun. Nazifun. Maksurun.
Al-maktabu maksurun baridun. Al-ma'u baridun qoribun dekat. Al-baitu qoribun ba'idun. Al-masjidu ba'idun wakifun. Al-mudarisu wakifun. Bentar Ustaz. Jalisu ya Ustaz. Al-waladu jalisun. Kabirun. Al-masjidu kabirun. Dan kodimun lama. Al-mudarisu kodimun jadidun. At-tabibu jadidun. Bagus, mulia sekali. Alhamdulillah. Barakallahu. Wafik barakallah Ustaz. Ibu Indira, mungkin ada? Tak ada ya. Ummu Saidah, Umar. Ya, Ustaz. Wahid. Al-mindilu nazifun. Bagus. Al-maktabu maksurun. Al-labanu baridun. Qaribun dekat. Al-baitu qaribun. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Al-mudarrisu wakifun. Al-imamu jalisun. Al-hajaru kabirun. Al-kitabu qadimun. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu sebagai Mubtada. jadidun. Khabar. Pelengkap ayat. Umar bagus. Barakallahu fiik. Kasih Ustaz. Ibu Winda, saudari Winda mungkin Ibu Winda. Nah, Ustaz. 1 sampai 10. Al-mindilu nadhifun. Bagus. Al-qalamu maksurun. Ya. Apa itu? Apa ya? Baridun dingin. Air itu dingin. Al-ma'u baridun. Bagus. Qaribun dekat. Al-qamaru Al-baitu qaribun. Bagus. Al-masjidu ba'idun. Betul. Waqifun. Al-waladu waqifun. Jalis. Al-mudarrisu jalisun. Kabirun. Al-hisanu kabirun. Qadimun. Al-qalamu qadimun. Bagus. Jadidun. Baru. Al-kitabu jadidun. Al-kitab sebagai Al-kitabu sebagai mubtada. Jadidun sebagai khobar. Mudah ya. Mudah ya. Nah, Ustaz. Ummu Muhammad, ada Ummu Muhammad. Jazakillah khairan Ustaz. Ya, sama-sama. Bagus, Ummu Winda. Ummu Muhammad hadirah. Ya, hadir Ustaz. 1 sampai 10 ya.
Al-mindilu nazifun. Bagus. Al-qalamu maksurun. Al-labanu baridun. Al-baitu qoribun. 5. Al-masjidu ba'idun. Al-mudarrisu waqifun. 7. Al-waladu jalisun. 8. Al-hajaru kabirun. 9. Qadimun lama. Apa ya? Komis Misalnya al-komisu qadimun. Bagus. Al-kitabu jadidun. Ya, Alkitab sebagai Mubtada jadidun. khobar. Syukran Muhammad. Bagus. Oke. Jazakallah khair. Tamam. Ummu Fitra mungkin Ummu Fitra. Hadirah. Hadirah Ustaz. 1 sampai 10. Nah, Ustaz. Fadli. Al-qamisu nazifun. Al-qalamu maksurun. Al-ma'u baridun. Bagus. Al-masjidu qaribun. Al-baitu ba'idun. Al-mudarrisu waqifun. Betul. At-talibu jalisun. Kabirun ya Ustaz. Kabirun besar. Al-hajaru kabirun. Al-mindilu qadimun. Al-babu jadidun. Jazakallahu khairan Ustaz. Alkitab al-babu sebagai Al-babu sebagai mubtada. jadidun. Khobar. Syukran Ummu Fitra. Barakallahu. Ummu Azza mungkin. Ummu Azza ada 1 sampai 10. Anak Ustaz. Nah, Ummu Azza Padang. Ada na'am Ustaz. Al-qamisu nazifun. Nazifun. Al-kitabu maksurun. Bagus. Al-labanu baridun. Al-masjidu qaribun. Al-baitu ba'idun. Al-himaru boleh. Al-himaru waqifun. Al-himaru waqifun. Ar-rijalu jalisun. Ar-rajulu jalisun. Al-hajaru kabirun. Al-qalamu qadimun. Al-muhandisu jadidun. Al-muhandisu sebagai Mubtada. jadidun. Mubtada. Jadidun sebagai khabar. Bagus Ummu Azza. Barakallahu. Saudari Indira. Indira mungkin? Iya, na'am Ustaz. 1 sampai 10 ya. Iya, insyaallah. Bismillah. Al-qamisu nadhifun. Bagus. Al-qami mi panjang. Al-qamisu O-nya pendek. nadhifun. Al-qamisu. Ya. Al-qamisu nadhifun. Bagus. Al-qalamu maksurun. Betul. Al-ma'u baridun. Betul. Al-baitu qabirun. Qaribun. Qaribun. Ya.
Al-qamaru ba'idun. Betul. Al-mudarithu waqifun. Wah panjang. Waqifun. Al-mudarithu waqifun. Wah panjang. Waqifun. Iya, iya. Al-mudarithu waqifun. Bagus. 7. Al-waladu jalisun. Apa? Al-hajaru kabirun. 9. Al-maktabu qadimun. 10. Al-kitabu jadidu. Al-kitabu sebagai Mubtada jadidun. sebagai khobar. Bagus, waktu Indira. Barakallahu fiik. Kita barakallah Ustaz. Ibu Asmi mungkin Hadirah Ustaz. 1 sampai 10. Nah, Ya, boleh. al-mindilu nadhifun. Bagus. As-sariru maksurun. Betul. Al-ma'u baridun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu ba'idun. Al-waladu waqifun. Al-mudarrisu jalisun. 8. Al-hajaru kabirun. 9. Al-kitabu qadimun. Masya Allah. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu Sebagai mubtada. jadidun. Sebagai khobar. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah jazakallah khairan. Siapa lagi yang belum? Kita beri kesempatan. Afniu sama Tika Ustaz. Nah. Afni duluan. Fadli. Al-mindilu nadhifun. Al-qalamu maksurun. Al-ma'u baridun. Al-masjidu qaribun. Al-baitu ba'idun. Betul. Al-waladu waqifun. Ar-rajulu jalisun. Al-masjidu kabirun. Al-qamisu qadimun. Al-baitu jadidun. Al-baitu sebagai Al-baitu sebagai mubtada. jadidun. Khobar. Boleh nggak dibalik? Jadidun al-baitu. Enggak, Ustaz. Nah ya, mesti berurutan ya. Sabran. Tika, Ustaz. Ibu Tika. Tika, Fadli. Wahid. Al-qamisu nadhifun. Mi-nya panjang Ustaz. Al-qamisu nadhifun. Nah, betul. Al-ma'u baridun. Nomor 2 ke kiri. Ke kiri Ustaz. Ampun Ustaz. Al-kursiyu maksurun. Al-ma'u baridun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu ba'idun. Al-mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Al-hajaru kabirun. Al-qalamu qadimun. 10. Jadi buku itu al-kitabu jadidun. Nah, al-kitab sebagai mubtada. Jadidun
Khobar Ustaz. Saya mudah ya. Nah, alhamdulillah Ustaz. Ya, barakallah. Siapa lagi yang belum? Nemu Yusuf Ummu belum Yusuf. Ustaz? Ummu Yusuf. Ummu Yusuf belum ya? Iya. Bentar Om, Ummu Yusuf yang ini aja. Hah? Fadli Om. Al-maktabu. Al-maktabu thaqilun. Meja itu ringan. Ringan apa berat? Berat. Meja itu berat. Nah. Terus al-qalamu khafifun. Pulpen itu ringan. Terus bawahnya apa Ustaz itu? Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-baitu jamilun. Rumah itu indah. Al-khubzu ladhidun. Roti itu lezat. Al-kursiyu wasikhun. Kursi itu kotor. Nah, syukran. Ummu Yusuf. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Om. Ummu Asaka langsung. Langsung dijawab di layar. Ummu Asaka, Ummu Zain. Naam Ustaz. Fadli. Ummu Asaka. Al-maktabu thaqilun. Al-qalamu khafifun. Al-kitabu jadidun. Al-hajaru kabirun. 10. Al-baitu jamilun. Al-khubzu ladhidun. Al-kursiyu wasikhun. Nah, syukran. Ummu Asaka. Afwan Ustaz. Ummu Zain ada? Ada Ustaz. Ummu Zain berikutnya mungkin. Ini antara dua. Nomor 1. Nomor 1. Jawabannya ada. Al-imamu. Al-imamu waqifun. Imam itu sedang Berdiri. Nomor 2. Al-ma'u baridun. Nah, air itu. Air itu dingin. Nah, al-qalam nggak bisa kan? Tapi yang tepat al-ma'u. Al-ma'u. Nah. Alasa. Lazis. Al-ghoda'u lazizun. Artinya? Makan siang itu lezat. Fadli. Sakil. Sakil apa ya artinya sakil? Berat. Berat. Al-maktabu sakilun. Meja itu. Meja itu berat. Maftuhun rusak. Al-babu maftuhun. Pintu itu. Pintu itu rusak. Terbuka. Pintu itu terbuka, Afwan. Pintu itu terbuka. Sogirun. Alfamu sogirun. Mulut itu. Mulut itu kecil. Iya, kecil. Ghaniyun kaya. Al-abu ghaniyun. Ayah itu kaya. Bisa ya? Husain. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Allah. Siapa lagi yang belum? Latihan yang tadi. Sudah semua ya? Sudah semuanya. Umur Ratu belum? Kemudian Tiga Ustaz. Ika mungkin? Wahid. Al-qamisu nadhifun. Al-qalamu maksurun. Al-hawa'u baridun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu ba'idun. Al-bintu waqifun. Al-ummu jalisun. Ummu mu'annas. Belum kita bahas.
Al-abu. Nah, al-abu jalisun. Al-ma'hadu kabirun. Bagus. Al-kursiyu qadimun. Al-maktabu jadidun. Kosakata baru. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Kosakata baru. Al-qamaru. Diterjemahkan Ustaz. Artikan boleh. Al-qamaru, bulan itu. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasikhun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Shaghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah atau rusak. Saqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Syukran. Untuk Fika barakallahu fiik. Puan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Sekian. Saudari Aprilia ada? Aprilia belum? Mungkin? Kita tunggu yang belum. Umu Luis. Nah, Ya, Ustaz. Fadli Om. Yang ini belum Ustaz. Fadli. Al-mindilu nadhifun. Qalamu maksurun. Al-ma'u baridun. Al-masjidu qaribun. Al-qamaru ba'idun. Al-waladu waqifun. Al-mudarrisu jalisun. Al-hisanu kabirun. Al-qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun. Ya. Syukran. Artinya ya. Barakallahu fiik. Always. Mungkin sampai sini jumpa kita Om. Jumpa lagi besok insyaallah ya. Oh, udah ya Ustaz. Oh, yang belum Umur Ratu. Tafadhali. Belum. Silakan. Al-qamisu nadhifun. Bagus. Nazif. Al-kitabu maksurun. Betul. Albanu barid. Al-labanu. Iya benar. Al-labanu baridun. Banyak fathah. Oh. Al-labanu. Baridun. Al-labanu baridun. Baridun. Panjang banyak. Al-baitu qaribun. Bagus. Al-masjidu ba'idun. Betul. Al-waladu waqifun. Sahih. Al-imamu jalisu. Betul. Lancar. Kabiru besar ya. Al-baitu kabirun. Al-daftaru qadimu. Al-qamisu jadidun. Bagus Om. Udah banyak kosakata ya. 50 kosakata ada. Insya Allah Ustaz. Ya. Bagus Ibu Ratu. Ratu barakallahu fiik. Wa fiki barakallah. Jumpa lagi besok Om ya. Sampai sini jumpa kita. Insya Allah Ustaz. Belajar ya. Allah Ustaz. Tambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.